বৃহস্পতিবার অরুন্ধতিনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে নাগরিকত্ব দক্ষতা, সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং ভারতের জ্ঞান শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার, কর্পোরেটর অলোক রায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুলাল সাহা সহ অন্যান্যরা। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইন্টারেক্টিভ সেশন, সেমিনার, কুইজ, বিতর্ক, আকস্মিক বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময় জেলা শাসকের এই বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे एक सेमिनार रखा गया है और इस सेमिनार में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडी से और जुडिशल से इन तीनों गेस्ट्स को लाया गया है ताकि हम बच्चों के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे एक विचारधारा रख सकें और हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाले फ्यूचर्स को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो फ्रीडम फाइट के दौरान जो हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है उसको वो लोग समझ सकें और किस तरीके से हम देश को इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ आगे ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।